Lagi rame, ayah Juliana Marins menggugat Indonesia, katanya sih biar asumsinya cair. Kenapa ya setelah 2 kali otopsi, ayah Juliana ini masih berkoar-koar? Apa benar gara-gara asuransi? Que foi confirmado basicamente o mesmo resultado, né, da perícia, né, da autópsia que foi feita lá em Bali. Ele confirma a causa da morte que os exames feitos na Indonésia já haviam apontado. Juliana morreu de hemorragia interna causada por várias lesões em órgãos e politraumatismo, ferimentos graves pelo corpo depois de uma queda de altura. Não à toa que eles estimaram uma sobrevivência de mais ou menos 15 minutos após o trauma que gerou essas lesões que eles identificaram. Justamente porque teve muita lesão, um sangramento muito volumoso e não seria possível o indivíduo permanecer vivo por muito tempo com as lesões nessa gravidade. Perguntas e respostas, né? Eu vou trazer algumas aqui para vocês, para quem tiver com dúvidas. Há divergências entre o laudo do IML brasileiro e a autópsia da Indonésia em relação à causa da partida da Juliana? Não, ambos os documentos apontam, né, que a causa da partida foi o politraumatismo decorrente da queda de altura com lesões internas graves, né, e a hemorragia. E as conclusões são compatíveis, reforçando a hipótese de impacto de alta energia. Setelah hasil otopsi kedua jenazah Juliana Marins dirilis di Brasil dan menunjukkan kesimpulan yang sama persis dengan hasil otopsi di Indonesia, publik pun dibuat terkejut. Pasalnya, meskipun sudah jelas-jelas dinyatakan bahwa Juliana meninggal akibat benturan hebat usai terjatuh dari tebing Gunung Rinjani, pihak keluarga tetap bersikeras menggugat Indonesia, bahkan diduga demi alasan pencairan klaim asuransi. Yang lebih mengejutkan lagi, sejumlah media besar Brasil sudah merilis hasil medis secara transparan, namun keluarga tetap tidak menerima. Sikap keras kepala ini pun memicu reaksi keras bukan hanya dari masyarakat Indonesia, tapi juga dari warga Brasil sendiri yang akhirnya ikut buka suara. Seorang pakar forensik dari Brasil akhirnya angkat suara soal hasil otopsi kedua jenazah Juliana Marins, warga Brasil yang tewas tragis setelah jatuh di Gunung Rinjani, Lombok. Análise técnica médico-legal que vocês querem? É a análise técnica médico-legal que vão ter. Saiu, então, uma entrevista coletiva com os médicos peritos que fizeram a segunda necrópsia no Brasil no corpo da Juliana Marins. Trouxeram alguns dados interessantes que a gente vai conversar agora do ponto de vista técnico. Para eles, então, fica confirmado um óbito por múltiplos traumas causados por uma queda de grande altura. A causa imediata da morte foi hemorragia interna por lesão polivisceral e politraumatismo. Em outras palavras, o óbito aconteceu devido a trauma de grande energia que causou múltiplas lesões no corpo, lesões essas incompatíveis com a vida. Uma das coisas que fala a favor de um trauma realmente de alta energia é essa foto aqui com uma fratura de fêmur. A gente chama isso aqui de fratura de afisária de fêmur, uma fratura bem no meio da perna. Em uma pessoa jovem, saudável, o fêmur é um osso longo, é um dos ossos mais fortes do corpo. Para ter esse tipo de fratura aqui, tu realmente precisa de um trauma de grande impacto. Além disso, ela também teve lesão de crânio, lesão de costela, lesão de pulmão e um sangramento interno volumoso. Em algum outro ponto da entrevista, que agora eu não tô achando o print, eles também falaram que teve uma lesão com fratura de quadril. O quadril, que fica na pelve, é uma região extremamente irrigada, tem um fluxo sanguíneo muito alto. As lesões de quadril sangram pra caramba. A gravidade das lesões que os peritos descreveram realmente são lesões muito graves e incompatíveis com a vida. Não à toa que eles estimaram uma sobrevivência de mais ou menos 15 minutos após o trauma que gerou essas lesões que eles identificaram. Justamente porque teve muita lesão, um sangramento muito volumoso e não seria possível o indivíduo permanecer vivo por muito tempo com as lesões nessa gravidade. E quero destacar também que eles falaram que a análise exclusiva do corpo da vítima, unicamente pelo exame necroscópico, foi um exame que não deu para identificar o tempo do óbito. Primeiramente pelo lapso temporal entre o óbito e a realização do exame, e nesse tempo, mesmo com o embalsamamento, o corpo passa por um processo de degradação e muita informação se perde, e também pelo próprio processo de embalsamamento. Altera a cor, altera a consistência, altera a estrutura dos órgãos e dificulta essa estimativa do tempo do óbito. Lembrando que, pelo corpo, o tempo de óbito se estima pelos fenômenos que acontecem com esse corpo após o óbito. Qualquer coisa que altere esses fenômenos vai prejudicar essa estimativa. Mas, como estamos frente a um caso de repercussão, outras técnicas foram utilizadas, como as larvas que foram encontradas no couro cabeludo da Juliana. Algumas espécies de mosca depositam ovos assim, deu o último suspiro, já tá o ovinho ali. E o desenvolvimento dessa larva é muito padronizado, praticamente um relógio biológico. Então a estimativa do tempo de óbito se faz a partir do estágio de desenvolvimento dessas larvas que foram encontradas. Dito tudo isso, quais são as contribuições da medicina legal nesse caso? Fica confirmado que houveram pelo menos 2 traumas distintos. O corpo apresentou sinais de sobrevida após algumas lesões traumáticas, indicando que houve um segundo trauma que foi o que culminou no óbito. Primeira queda, o primeiro trauma teria acontecido cerca de 32 horas antes do óbito estimado, e o óbito teria ocorrido em torno de 15 minutos após o segundo trauma. A medicina legal é linda, né? Olha o tanto que um corpo fala.
Acho que as dúvidas foram respondidas, mas se tiver mais alguma, me deixa aqui nos comentários. E lembremos todos que nós estamos frente a um caso de extrema repercussão mundial. Muita coisa que aconteceu e que foi feita nesse caso não está disponível para nós, réis mortais. Dengan pengalaman medis yang mendalam, ia mencoba membedah temuan-temuan penting dari hasil otopsi yang selama ini menjadi bahan perdebatan publik di Brasil. Menurut analisis pakar forensik Brasil ini, penyebab kematian Juliana sudah sangat jelas, benturan keras akibat jatuh dari ketinggian. Tubuh Juliana menunjukkan luka-luka yang hanya mungkin terjadi karena trauma berenergi tinggi, termasuk patah tulang paha yang sangat kuat, retak pada tengkorak, pendarahan paru-paru, hingga fraktur di area panggul yang memiliki aliran darah sangat deras. Yang menarik, hasil ini juga menunjukkan bahwa Juliana sempat mengalami 2 kali trauma fisik. Yang pertama sekitar 32 jam sebelum waktu kematian, dan yang kedua menjadi pemicu utama kematian, dengan estimasi masa bertahan hidup hanya sekitar 15 menit setelahnya. Bahkan metode entomologi forensik, yaitu analisis dari larva lalat di kulit kepala korban, dipakai untuk memperkirakan waktu kematian, memperkuat kesimpulan ilmiah bahwa Juliana tidak meninggal karena hipotermia ataupun kelaparan. Singkatnya, semua bukti forensik di Brasil justru memperkuat hasil otopsi pertama yang dilakukan di Indonesia. Ini menjadi tamparan telak bagi pihak-pihak yang sebelumnya menuduh kelalaian atau membangun narasi miring terhadap petugas Indonesia, karena sains dan bukti nyata berbicara sebaliknya. Seorang konten kreator asal Brasil akhirnya muncul kembali untuk membahas hasil otopsi terbaru jenazah Juliana Marins yang dilakukan di Rio de Janeiro. Ia membagikan update resmi dari dokumen yang telah dirilis oleh pihak medis Brasil yang tentu saja menjadi perhatian banyak pihak, khususnya di negaranya sendiri. E o novo resultado da autópsia, Drica, já saiu? Sim, Érica e todo mundo que vem acompanhando aqui por atualizações, já saiu o novo resultado, né? Da autópsia que foi realizada aqui no Rio de Janeiro. E eu vou trazer um videozinho para vocês resumindo que foi confirmado basicamente o mesmo resultado, né, da perícia, né, da autópsia que foi feita lá em Bali. Vamos acompanhar aqui. O resultado da perícia no corpo de Juliana Marins ficou pronto 6 dias depois do exame feito na quarta-feira da semana passada no IML do Rio. O RJ2 teve acesso ao documento na íntegra. Ele confirma a causa da morte que os exames feitos na Indonésia já haviam apontado. Juliana morreu de hemorragia interna causada por várias lesões em órgãos e politraumatismo, ferimentos graves pelo corpo depois de uma queda de altura. Segundo os peritos, não foi possível precisar quantas quedas Juliana sofreu, mas eles estimam que depois da queda que causou a morte, o tempo de sobrevida foi curto, entre 10 e 15 minutos. E no G1, né, tem uma parte de perguntas e respostas, né? Eu vou trazer algumas aqui para vocês, para quem estiver com dúvidas. Uma das perguntas foi se por acaso a Juliana sofreu antes de partir, e sim, o laudo aponta que pode ter tido essa possibilidade de sofrimento físico e psíquico. A outra pergunta, a ausência de socorro imediato contribuiu para a partida? O laudo ele não conseguiu concluir, né, se o resgate tardio foi decisivo para o óbito, né, devido à falta de informações sobre a dinâmica do acidente. E os peritos ressaltaram que era preciso esclarecer quantos episódios decorreram do acidente para uma conclusão mais precisa. Outra pergunta que fizeram também é se o laudo indica, né, se houve violência sex, agré de terceiros ou tor, né? E não foram encontrados, né, sinais físicos de, né, nenhum tipo de violência, nada disso, né? Gente, isso tudo você encontra lá no site do G1, tá? Não foi encontrado nada disso na Juliana. Há divergências entre o laudo do IML brasileiro e a autópsia da Indonésia em relação à causa da partida da Juliana? Não, ambos os documentos apontam, né, que a causa da partida foi o politraumatismo decorrente da queda de altura com lesões internas graves, né, e a hemorragia. E as conclusões são compatíveis, reforçando a hipótese de impacto de alta energia. Foi possível determinar o horário exato da partida e a polícia brasileira não conseguiu determinar. Porque quando o corpo chegou já aqui no Brasil, né, que embalsamado, prejudicou muito a análise da temperatura corporal, a rigidez
e outros indicadores. Então não teve como fazer essa determinação, que também é muito complicada, né? Acho que especialistas podem trazer melhor essa informação. Melalui penjelasan panjang dan detail, hasil otopsi kedua di Brasil sepenuhnya menegaskan temuan dari hasil otopsi pertama yang dilakukan di Bali, Indonesia. Juliana meninggal bukan karena kelaparan, hipotermia, atau kekerasan dari pihak lain, melainkan karena luka internal yang sangat parah akibat terjatuh dari ketinggian, yang menyebabkan pendarahan hebat dan politrauma pada beberapa organ vital. Para ahli forensik Brasil mengakui bahwa proses pembalseman saat jenazah dipulangkan membuat beberapa analisis menjadi lebih rumit, seperti penentuan waktu kematian yang presisi. Namun secara keseluruhan, kesimpulan penyebab kematian tetap konsisten, trauma akibat benturan keras. Bahkan dijelaskan bahwa tulang-tulang besar seperti femur mengalami fraktur berat, yang hanya bisa terjadi karena energi tumbukan ekstrim. Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan seksual, penganiayaan, atau intervensi manusia lain. Meski ada kemungkinan Juliana sempat mengalami rasa sakit fisik dan psikis dalam waktu singkat sebelum meninggal, hasil forensik dengan tegas menutup spekulasi liar yang menyalahkan tim penyelamat Indonesia. Pernyataan ini pun secara tidak langsung menjadi pukulan telak terhadap narasi-narasi miring yang sebelumnya sempat digaungkan oleh netizen Brasil sendiri. Kini, lewat bukti ilmiah dan konfirmasi resmi, seharusnya polemik yang tidak berdasar bisa segera dihentikan dan Juliana bisa dikenang dengan damai tanpa menodai reputasi pihak-pihak yang telah berusaha maksimal menyelamatkannya. Seorang konten kreator asal Indonesia yang juga dikenal sebagai penasihat asuransi turut menanggapi polemik gugatan keluarga Juliana Marins terhadap pihak Indonesia. Lewat videonya, ia membahas sisi yang jarang dibicarakan, kemungkinan motif asuransi di balik gugatan tersebut. Lagi rame, ayah Juliana Marins menggugat Indonesia, katanya sih biar asumsinya cair. Kenapa ya setelah 2 kali otopsi, ayah Juliana ini masih berkoar-koar? Apa benar gara-gara asuransi? Kita tahu mendaki gunung adalah salah satu aktivitas yang ekstrim, jadi kita memang harus siap sama risikonya. Faktanya teman-teman, kalau di Alias dan kita memang punya hobi mendaki gunung, itu kita harus declare di awal. Karena misalnya kalau nggak kita declare dan ada kejadian tutup usia saat mendaki, itu klaim berpotensi akan ditolak. Tanpa tambahan asuransi kecelakaan atau declare di awal, klaim itu berpotensi ditolak karena perusahaan asuransi itu harus menghitung tingkat resiko dari setiap nasabahnya. Tentunya semakin tinggi resiko, preminya juga harus menyesuaikan. Nah jadi, buat teman-teman yang punya hobi ekstrim, daki gunung, skydiving, atau misalnya scuba diving, pastikan pas pengajuan asuransi itu declare di awal ya. Dari sudut pandang profesional asuransi, wanita ini menyampaikan bahwa kemungkinan besar gugatan terhadap Indonesia dilakukan agar klaim asuransi bisa dicairkan. Ia menjelaskan bahwa dalam dunia asuransi, aktivitas mendaki gunung dikategorikan sebagai aktivitas beresiko tinggi. Jika tidak dilaporkan sejak awal atau tidak ditambahkan sebagai klausul khusus dalam polis, maka besar kemungkinan klaim tidak bisa diproses meskipun ada kematian. Itulah sebabnya, menurutnya, ada kemungkinan pihak keluarga merasa perlu menyalahkan pihak luar agar bisa menunjukkan bahwa kematian Juliana bukan semata karena aktivitas ekstrim, tetapi karena kelalaian pihak lain yang bisa menjadi celah untuk mencairkan klaim asuransi. Namun wanita ini menegaskan bahwa hal ini bukan soal menyalahkan atau membenarkan siapa, tapi lebih kepada menyoroti pentingnya transparansi dan edukasi seputar asuransi, terutama jika hobi atau aktivitas seseorang termasuk dalam kategori ekstrim. Bagi dia, kasus ini adalah pengingat bagi para petualang untuk lebih sadar terhadap risiko dan memastikan perlindungan finansialnya jelas sejak awal, agar ketika sesuatu terjadi, tidak ada pihak yang perlu menyalahkan siapapun demi kepentingan finansial. Kasus Juliana Marins memang meninggalkan luka dan perdebatan yang panjang. Namun setelah 2 hasil otopsi, baik di Indonesia maupun di Brasil, menyatakan hal yang sama bahwa Juliana meninggal akibat benturan keras karena jatuh dari ketinggian, ini seharusnya menjadi titik akhir dari spekulasi. Banyak warga Brasil mulai menyadari bahwa tudingan terhadap Indonesia tak sepenuhnya berdasar. Ditambah lagi kesaksian dari para pendaki asing yang pernah menjajal Gunung Rinjani secara langsung, menggambarkan betapa ekstrim dan beratnya medan pendakian tersebut. Mereka tidak hanya mengakui keindahan Rinjani, tapi juga menegaskan bahwa gunung ini bukan untuk pemula dan membutuhkan persiapan fisik, mental, dan peralatan yang matang.
Bahkan sebagian dari mereka hampir celaka karena licinnya jalur dan curamnya tebing-tebing di sana. Ironisnya, ketika pendaki asing justru memberi apresiasi dan menyadari resiko gunung setinggi lebih dari 3.700 meter itu, justru pihak keluarga Juliana masih ingin membawa perkara ini ke ranah hukum demi kepentingan asuransi. Ini memperlihatkan bahwa persoalan sebenarnya tidak lagi tentang mencari kebenaran, tapi tentang kepentingan finansial di balik tragedi.